يعطيكم العافية. كنا بلشنا بالريكورد يلي بعتني لكم إياه قبل بالإكزرسيسات للشابيتر 3 اللي هو شابيتر اس اي جي لي سولد انترميديير دو جيستيون. اليوم إذا الله راد رح نكفي نحن وياكم بالسيري دإكزرسيس ورح نعمل نحن وياكم إكزرسيس نمرو 1 يلي هو إكزرسيس شوي كبير، إكزرسيس دو 10 كيستيون. Donc, exercice numéro 1, on vous fournit le compte de résultat d'une entreprise يلي اسمها Leroux. في عندي أكيد les comptes produits والcompte charge. OK, pour l'année N et pour l'année N-1. Donc, بدنا لهيدا l'exercice عطينا الكونت résultat pour deux années ورا بعضهم année N-1 و année N. اوكي، البريزنتاسيون دو كونت ريزولتا رح نشوفها نحن وياكم سوا. اول شيء في عندي برودوي ديكسبلواتاسيون يلي هن الفونت مارشانديز ما بقلبها شيء، وعندي برودكسيون فوندو يلي بقلبها 108 et 600 pour l'année N ou 112 000 pour l'année N-1. Donc, le montant net de chiffre d'affaires هو ذاته le montant de produit de production vendue هو 108 600 pour l'année N ou 112 000 pour l'année N-1. عندي البرودكسيون ستوكي 16 310 و 5400. production immobilisée ما عندي شيء، subvention d'exploitation ما عندي شيء، reprise sur dépréciation provision عندي 3550 3200، والautre produit هني 1500 للأني N و 1800 للأني N-1. هون أعطيني التوتال للبرودوي d'exploitation كمان للأني N وللأني N-1. ذات الشيء بالنسبة للشارج d'exploitation. achat marchandise ما عندي، variation des stocks ما عندي achat des matières premières 40 410 بالأني N و 36 000 بالأني N-1. variation des stocks négatif بالأني N moins 3690 وبالأني N-1 هي 820. اوكي، عندي الاوتر شارج، عندي عفوا اوتر اشياء شارج اكسترن، عندي امبو تاكس اي فيرسمون اسيميلي، عندي سالير اي تريتمون يلي هن الشارج دو بيرسونيل، عندي الشارج سوسيال، والدوتاسيون عندي دوتاسيون aux amortissements sur immobilisation sur immobilisation هون أول شيء dotation aux amortissements، dotation aux dépréciations ما بقلبها شيء، وسور actif circulant عندي كمان dotation aux provisions كمان عندي قدام كل وحدة حاطط لكم الفالور تبعولها بالأني N والفالور تبعولها بالأني N-1. في عندي finalement autre charge يلي كمان الفالور تبعولها est égal à 0. Donc هون التوتال 2 يلي هو التوتال دي شارج d'exploitation 147,400 بالأني N و 118,680 بالأني N-1. Le résultat d'exploitation يلي هو أكيد مثل ما بتعرفوا produit d'exploitation moins les charges d'exploitation، يعني 129,960 moins 147,400 بالأني N هو moins 17,440 وبالأني N-1 هو 122,400 moins 118,680 est égal plus 3,720. دونك هدول بالنسبة لأول بارتي من الريزولتا يلي هن برودوي et charge d'exploitation. دوزيام بارتي في عندي، وكمان هون في عندي الكوت بار أكيد ما بقلبها شيء. دوزيام بارتي هي البرودوي فينانسيير والشارج فينانسيير، دونك يلي بيعطيني الديفيرنس بيناتهم أكيد لو ريزولتا فينانسيير. بالبرودوي فينانسيير
في عندي produits financiers d'autres valeurs mobiliers et créances de l'actif immobilisé 580 بالannée N و 430 بالannée N-1. في عندي reprise sur dépréciation et provision وفي عندي différence positive de change أكيد هون le produit net sur cession des valeurs mobilières de placement ما بقلبشي. donc هون بالتوتال بيعطيني total des produits financiers للأني N وللأني N-. بالنسبة للشارج فينانسيي زيت الشيء كمان في عندي élément valeur زيرو و élément بقلبهم valeur للأني N وللأني N-1. donc كمان عايطيني هون التوتال des charges financier وهون le résultat financier اللي هو الديفيرنس أكيد بين البرودوي وبين الشارج. أوكي دونك 920 موان أكيد لأن حطيت لكم إياهم entre parenthèse يعني سين نيجاتيف هي 5180 moins 6100 et donc est égal à moins 920 وهون زاد الشيء. ثالث بارتي من الريزولتا يلي هو الريزولتا اكسبسيونيل هو الفرق كمان بين البرودوي اكسبسيونيل وبين الشارج اكسبسيونيل. دونك برومييرمون في عندي برودوي اكسبسيونيل سور اوبيراسيون دو جيستيون وسور اوبيراسيون دو كابيتال بتعطيني التوتال وهون شارج اكسبسيونيل سور اوبيراسيون دو جيستيون سور اوبيراسيون اون كابيتال ودوتاسيون aux amortissements كمان بتعطيني التوتال تبعولها. لو ريزولتا اكسبسيونيل اكيد هو الفرق بين البرودوي اكسبسيونيل والشارج اكسبسيونيل. اوكي وهون في عندي اكيد التوتال دي برودوي وتوتال دي شارج وفي عندي فينالمون لو فينال او لو توتال كومبلي اللي هو اذا عندي بينيفيس او بيرت. اوكي دونك اكيد هون التوتال دي برودوي حاطط لكم من اي ارقام طلعناهم والتوتال دي شارج اكيد من اي ارقام طلعناهم. هون كمان نوتي بيان انه حطت لنا الريزولتا كورون افون امبو. اوكي دونك فينالمون عندي بالاني ان بيرت ب 16690 وبالاني ان موان 1 في عندي بينيفيس ب 5320. دونك لحديت هلا البريزنتاسيون دو كونت الريزولتا صارت واضحة عليكم صارت واضحة للكل. دونك في عندي 3 بارتي أو مقسم لي هالريزولتا ل 3 بارتي. premièrement résultat d'exploitation, deuxièmement résultat financier و troisièmement résultat exceptionnel. أكيد عطيني 2 année N-1 و année N. OK les questions à poser مثل ما قلنا sont 10 questions من 1 jusqu'au 10. اوكي دونك بعد هيدا الاكزرسيس كمان في دوني لاكزرسيس نمرو 2 اللي بدنا نعمله بعد شوي وبنرجع عم ننتقل للكوريجي. اوكي دونك هون في عندي دوني اكزرسيس 1 ودوني اكزرسيس 2 بنرجع عم ننتقل للكوريجي للاكزرسيس 1 وبعد منه اكيد الكوريجي للاكزرسيس 2. دونك نحن هلا عم نعمل نحن وياكم الاكزرسيس نمرو 1. دونك هيدي الدوني تبعوله ici وهون الكوريجي للاكزرسيس 1. دونك question numéro 1 بالاكزرسيس 1 quelle est la nature de l'activité de cette entreprise. دونك اكيد اذا بنجي بنطلع ici le vente des marchandises بالentreprise les ROUX هو بالannée N0 بالannée N-1 0. في عندي production vendue. Donc la société est une société de production des biens car elle achète des matières premières pour fabriquer des produits destinés à la vente. OK? Donc c'est une entreprise de production, c'est une entreprise industrielle. ليش؟ لأنه الفونت عندي زيرو. دونك هي بتشتري بضاعة لحتى ترجع تصنعها، بتشتري دي ماتيير بروميير حتى ترجع تصنعهم. دونك ما عندها فونت دي مارشانديز، عندها برودكسيون فوندو
Donc, la nature de l'activité, la هيدي l'entreprise هي la société est une société de production. La vente est égale à 0. Seulement achète des matières premières. OK? Car elle achète des matières premières pour fabriquer des produits destinés à la vente. La question numéro 2, بنشوفه. Quel est le premier solde intermédiaire de gestion à calculer? مثل ما كلكم بتعرفوا إنه le premier solde intermédiaire à calculer هو المارج كوميرسيال. بس بهيدا الإكزرسيس الفونت est égale à 0 وقلنا إنه المارج كوميرسيال هو le premier solde أو le premier indicateur صح بس هو consacré pour les entreprises commerciales seulement. هون عندي entreprise de production يعني ما عندي marge commerciale. Donc le premier solde à calculer هو la production de l'exercice يعني اللي هو بالتابلو اللي أخذناه قبل l'indicateur numéro 2 بس لأن هون ما عندي marge donc صار l'indicateur numéro 1 بهيدا l'exercice هو la production de l'exercice. Donc, le premier solde intermédiaire de gestion à calculer est la production de l'exercice qui renseigne sur l'ensemble de l'activité de production des entreprises industrielles et de services pour une période. أكيد مثل ما كلكم بتعرفوا la production de l'exercice إذا مش واضحة هون رح أقول لكم إياها أنا هي production vendue plus ou moins production stockée plus production immobilisée. اوكي دونك اكيد انتم معكم اياها قبل بس هون يمكن اللون طالع شوي منه واضح. La production de l'exercice هي production vendue plus ou moins production stockée plus production immobilisée. La question numéro 3. هات لنشوف la question numéro 3. Son activité principale est-elle bénéficiaire en N et en N-1? أكيد l'activité principale للentreprise بقدر أنا أطلعها أو أعمل لها calcul من خلال الريزولتا d'exploitation يلي هو أكيد بيعكس l'activité principale للentreprise. Donc, le résultat d'exploitation permet de savoir si l'activité principale de l'entreprise est bénéficiaire ou déficitaire. بالأني N بتطلع بالدونnées بلاقي بالأني N le résultat d'exploitation est négatif 17440 moins. OK, donc l'activité principale de l'entreprise a généré une perte de l'année N de 17440 car le total des produits d'exploitation acquis est inférieur au total des charges d'exploitation. Résultat d'exploitation مثل ما كنا قلنا قبل شوي هي produits d'exploitation moins charges d'exploitation. بينما بالannée N-1 l'activité principale اللي هي le résultat d'exploitation a dégagé un profit de 3720. OK? Donc, la comparaison des résultats N-1 et N بتقلنا إنه هيدي الانتربريز هي en phase de récession. OK? لأنه كانت positive وصارت négative. OK? Donc, la comparaison des résultats amène à constater que notre entreprise est en phase de récession. Question numéro 4. Ici, les charges de personnel ont augmenté en N. Quelle est l'incidence sur la valeur ajoutée et sur l'excédent brut d'exploitation? Valeur ajoutée هي ال VA مثل ما قلنا والexcédent brut d'exploitation هو ال EBE. نطلع بالأول على الشارج دو بيرسونيل. Ici بالدونnées salaire et traitement زادت من 43 و200 لل 50 و400. اوكي بينما
انتم بتعرفوا انه l'augmentation des charges de personnel ne modifie pas la valeur ajoutée, n'a aucun effet sur la valeur ajoutée. ليش؟ بالcalcul de la valeur ajoutée تعرفوا انه الvaleur ajoutée هي marge commerciale plus production de l'exercice moins consommation en provenance des tiers. ما هيك؟ Donc l'augmentation de charge de personnel n'a aucun effet sur la valeur ajoutée. OK? أكيد لأنه le charge de personnel n'intervient pas dans le calcul de valeur ajoutée. بينما بالexcédent brut d'exploitation اللي هو valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins charge de personnel moins impôt taxes et versements assimilés. Donc, la charge de personnel بتدخل بcalcul l'excédent brut d'exploitation. OK? Donc, la charge de personnel réduit l'excédent brut d'exploitation puisque ce dernier représente la part de la valeur ajoutée revenant à l'entreprise et aux apporteurs de capitaux après la rémunération du facteur travail. أكيد l'EBE هي valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins charge de personnel. Donc, بتدخل بالcalcul تبعو l'EBE moins finalement impôts, taxes et versements assimilés. Question numéro 5. Le risque de perte sur les actifs circulants a-t-il augmenté en N? Quelle est l'incidence sur l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation? Donc, أكيد الريسك de perte sur les actifs circulants هو شو؟ هو dotation aux dépréciations sur les actifs circulants. ما هيك؟ منشوفه بالريزولتا، منشوفه بالتابلو يلي معنا. dotation aux dépréciations sur les actifs circulants هو زاد من 4960 لل 10700. اوكي؟ دونك اكيد لما بدي اعمل اتود لهيدا البوست، لما بدي اعمل اناليز لهيدا الاليمون، شو ببين معي؟ اكيد l'étude de ce poste montre qu'il est en augmentation لأن زاد من 4960 لل 10700. Ce qui traduit un accroissement des créances douteuses dû à une dégradation de la fiabilité des clients. Tout simplement. أكيد l'augmentation de risque de perte sur les actifs n'influence pas l'évolution de l'excédent brut d'exploitation. لأنه ال EBE ما بيقلبوا dotation aux dépréciations des actifs. OK? Car les dotations, مثل ما كنا عم نقول, n'interviennent pas dans son calcul. Par contre, ces dotations constituent un élément de calcul de résultat d'exploitation. أكيد الريزولتا d'exploitation الدوتاسيون بيدخل بالكالكول تبعولها مثل ما بتعرفوا. اوكي، الريزولتا d'exploitation رح نرجع نذكركم فيها، هي ال EBE plus reprise et transfert sur charge d'exploitation plus autres produits de gestion moins dotation sur charge d'exploitation moins autres charges de gestion. Donc أكيد الدوتاسيون بتدخل بالكالكول تبعول الريزولتا d'exploitation. OK, donc leur augmentation acquise a pour effet de réduire ce dernier. L'exercice ou la question numéro 6 من هيدا l'exercice. Quel est le taux de croissance de chiffre d'affaires? بدنا نشوف التaux de croissance de chiffre d'affaires. مثل ما كلكم بتعرفوا انه التaux de croissance de chiffre d'affaires او l'évolution هي بدنا نقارن الشيفر d'affaires للأني N بالشيفر d'affaires للأني N-1.
Donc, taux de croissance de chiffre d'affaires, هو le chiffre d'affaires l'année N, moins chiffre d'affaires l'année N moins 1 sur chiffre d'affaires l'année N moins 1. Donc, هون إذا ما كانت واضحة هذه عم بقول لكم إياها أنا. Chiffre d'affaires N moins chiffre d'affaires N moins 1 sur chiffre d'affaires N moins 1. هن أكيد من الدوني بنقدر نطلعهم. Ici, chiffre d'affaires N هي 108 و600 وشيفر دافير N moins 1 112 sur chiffre d'affaires N moins 1 اللي هي 112. Donc est égal moins 3%. Ici, moins 3%. Donc, on constate une diminution de chiffre d'affaires de 3%, ce qui traduit une situation défavorable. OK? Question numéro 7. Question numéro 7, رح نشوف الكيستيون. Quel est le taux de variation de résultat d'exploitation? Que traduit-il? Donc, أكيد التaux de variation كمان بنشوف الريزولتا d'exploitation للأني N moins résultat d'exploitation للأني N moins 1 sur résultat d'exploitation للأني N moins 1 كمان هو moins 17440 moins 3720 sur 3720. Donc, est égal, ici, taux de variation هو résultat d'exploitation للN moins résultat d'exploitation للأني N-1 sur résultat d'exploitation l'année N-1. Donc, est égal à moins 570%. OK? إلا 570%. OK? Donc, هذا الشيء شو بدل؟ بدل tout simplement إنه la baisse de résultat d'exploitation beaucoup plus forte que celle du chiffre d'affaires confirme la phase de récession de notre entreprise. Tout simplement. OK? Donc, إذا بتلاحظوا نحن عم نعمل tout simplement le diagnostic financier المطلوب منا بكل question. يعني عم نعمل الأوبسرفاسيون، عم نشوف الأرقام، عم نرجع نعمل الاكسبلواتاسيون، عم نعمل كالكول لهالانديكاتور، وفينالمون عم نعمل الاناليز. اوكي؟ دونك عم نشوف الارقام، عم نعمل كالكول لهالارقام، وفينالمون عم نعمل الاناليز. دونك هيدا هو الدياغنوستيك فينانسيي اللي حكينا عنه بالشابيتر 1. الكيستيون نيميرو 8. L'activité financière a-t-elle une incidence positive sur les résultats courants avant impôt en N et en N-1? Donc, acquis de l'activité financière des deux exercices N-1 et N est déficitaire, مثل ما كنا عم نشوف ici. OK, l'activité financière هي الريزولتا financier أكيد. كانت moins 170 بالannée N-1 وصارت moins 920 بالannée N. OK? Donc, l'activité financière des deux exercices N-1 et N est déficitaire. Ici, question numéro 8. Puisque les résultats financiers sont négatifs avec une aggravation en N. يعني تفاقمت أو زادت بالannée N. Donc, la politique financière de notre entreprise a donc une incidence négative sur la formation de résultats. Question numéro 9.
شو بيقلنا l'entreprise a-t-elle cédé des immobilisations durant l'exercice N donc أكيد السيسيون d'immobilisation sont des opérations exceptionnelles. Acquis, le prix de cession des immobilisations est porté au poste produit exceptionnel sur opération de capital, où la valeur comptable des éléments d'actifs cédés est portée au poste charge exceptionnelle sur opération en capital. OK, donc ici, on voit les deux postes, il y a les produit exceptionnel, ici, produit exceptionnel sur opération en capital, donc Z est l'année N-1 l'année N, ou le charge exceptionnel sur opération en capital, quand même Z est l'année N-1 l'année N. Donc, on constate, l'analyse, on constate que ces deux postes ici ont augmenté. Donc, le poste, il y a les produits exceptionnels ou charges exceptionnelles sur opération en capital, Z, ces deux postes ont augmenté de l'année N-1 à l'année N. Donc, notre entreprise a donc cédé des immobilisations au cours de l'exercice N. OK? Donc, بكل كيستيون إذا بتلاحظوا عم نعمل نحن وياكم دياغنوستيك فينانسيي يعني عم نعمل اوبسرفاسيون عم نشوف الأرقام عم نعمل لهم اكسبلواتاسيون عم نعمل لهم كالكول وفينالمون عم نعمل هيدا الاناليز اللي هو أكيد بعد الاوبسرفاسيون وبعد الاكسبلواتاسيون. فينالمون الكيستيون نمرو 10 شو بيقلنا؟ La société est-elle soumise à l'impôt sur les sociétés? Acquis, l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés puisque le poste impôt sur les bénéfices est renseigné pour l'exercice N-1. Donc, l'impôt sur les bénéfices كان بقلبه 60 دافعين 60 بالannée N-1 donc أكيد هيدي l'entreprise est soumise à l'impôt. Donc, question numéro 10. L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés puisque le poste impôt sur les bénéfices est renseigné pour l'exercice N-1 كانت الفالور تبعه مثل ما شفناها est égale à 60. Donc, هيدا l'exercice numéro 1 اللي هو exercice de 10 questions عملناه نحن وياكم بهيدا الريكورد.